हज़रात, आज तक जिस हकीकत को तजस्सुस आमिर नज़रों से देखा गया है वो ये है कि हम समझना चाहेंगे आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के बारे में कुरान और हदीस इतना जोर दिया है, और जोर देने वाले आदमी अक्सर बेशतर फौत हो गए, अब तो उसको रोकने वाले ही लोग मौजूद हैं, कहते हैं इसको कुरान से ये साबित ही नहीं है। आयत मुद्दत जो है ये अरबों के बारे में थी कि आपस में दोस्ती रखा करो, ये काफिरों तुम आपस में दोस्ती रखा करो, मेरी नबूवत गई अजर है। ये भी तफसीर में देखी, दौरे हाज़िर के कमालात में देखी, ये बात भी है। क्या कि इन्नमा युरीदुल्लाह में ये हज़ूर के अज़वाज के बारे में नाज़िल हुई है, और ये है कि हसन हुसैन को हमने अपने फैयाजी से शामिल किया बीच में, ये भी तफसीर देखी है। 16 रवायात मरफूआ हैं जो ये बताती हैं हजूर फरमाते मेरे बारे में नाज़िल हुई है, अली के हक़ में नाज़िल हुई है, खातून जन्नत के बारे में, हसन के बारे में, हुसैन के बारे में। लेकिन जुस्तजू उस पर की जाती है कि क्या इनकी कोई 4 टांगे हैं, इनके सर पे कोई सींग है। एक बार तो यहाँ एक बुजुर्ग मिलने के लिए आए, तो जो ही मैंने देखा, मैंने कहा आप कौन है? उनका मैं सैयद हूँ। मैंने कहा आप सैयद नहीं है और कुछ भी हैं, बताएं नाम क्या है? नाम भी उनको बताया, जगह भी बताई। तो मैंने कहा नहीं आप सैयद नहीं, उनका सैयदों से अब सिंह होने। मैं कहा मैं पूछा तो बनना पैसे भी सिंह होने, लेकिन आप को जने की नजर नहीं कार मारे पिंडी है, मैं पिंडी नहीं मिट्टी नहीं सीधा जगह ना नाखे कार मारे गुजर खान में एक झूठ है पर और झूठ आखते 2 झूठ होनी है, ग्रां ना नाखे तो ग्रां रहने का मारे कार काजी है। मैं कहने काजी एक और ग्रां फिर कोल जो ना के मैं फलाने का आखा हाँ। मैं कहा तू सही है ना, तुम्हारी जदी पगड़ी ने रिश्तेदार केड़ी कड़ी चाहिए, कब्र तो टब्बर शहादत होनी होनी, कागजां में लिखा शजरा तो कोल रख, तुम्हारी बरादरी केड़ी जगह है? यूं कर ले। मैं कहा मैं तुकी दसना तुम्हारी बरादरी को सही, बरादरी कड्डी दी थी, हाँ वो माड़ी बरादरी। मैं कहा वो म्याने ते तू सही है। ये अल्लाह ये जुस्तजू करता है आदमी के बताओ कि सादात अतहार की फजीलत और बरतरी की तुम्हारे पास वजूह क्या है? उम्दतुल अहकाम के अंदर इब्न अब्दुल सलाम ने लिखा का जो अहकाम हैं उनकी 2 किस्में हैं। एक वो हैं जो है कि माकूला हैं और दूसरे अमर ताबुदी हैं। जो उम्र माकूला है अकल में वजह समझ में आती है, लेकिन दूसरे वजह समझ में नहीं आती लेकिन मानना पड़ता है। का दोनों में से अजर किसका ज्यादा है? अमर ताबुदी का अजर ज्यादा है। जिसकी वजह समझ आई वो तो आपने अकल की पैरवी की है, उसकी पैरवी तो तुमने उस वक्त की है जब तेरी अकल में बात रही, खुदा खुदा समझ के, मुस्तफा मुस्तफा समझ के तुमने बात मान ली। अब जब वजह समझ में नहीं आई, अब तुझे मैं समझाता हूँ कि तुझे कब्र तक याद रहे कि समझाने का भी कोई तरीका है। मुझे ये बता, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बता इसमें डकैत है कि नहीं, जानी है कि नहीं, चोर है कि नहीं, दूध में पानी मिलाने वाले हैं कि नहीं, ईंटों में ईंटें पीस के मिर्चों में मिलाने वाले हैं कि नहीं, ड्रग बेचने वाले हैं कि नहीं, ये सारे जुर्म मिला के करने वाले हैं कि नहीं? काफिर तो नहीं होंगे इन बातों से, उम्मती रहेंगे ना। तो ये सबका उम्मतों में जिस आदमी ने 1000 बरस दिन के वक्त रोजा रखा और रात के वक्त अल्लाह अल्लाह की क़याम किया, क़याम भी किया और सियाम भी किया, बताओ वो पीछे रहा के नहीं रहा या आगे निकला? वजह बतला तू। ये सारे गुनाह करने वाला मैं तुमसे पूछता हूं कि तू भी सारी उम्मतों से अफजल है कि नहीं है? तो जी की थैली तो को चाहिए, हमारे भी बते जाए, तुम्हारे भी बते। मुझे बता के तू क्यों अफजल है? का ये फजले इलाही का कानून है। सहाबी की पूरी उम्मत पर जो अफसलियत है जनाब, उसकी वजह बताएं। जो परवरदिगार आलम का निजाम है, मादलत है, उसकी रूह से तो सहाबी का अफसल नहीं होना चाहिए। अगर इल्म में भी सहाबी से आगे निकल जाए, अमल में भी आगे निकल जाए, इसकी क्या वजह फिर पीछे ही रह जाए? का फजले इलाही है, और जिस फजले इलाही ने तुझे सबका उम्मतों से अफजल करार दिया, जिस फजले इलाही ने सहाबी को पूरी उम्मत से अफजल करार दिया, उसी फजले इलाही ने औलाद फातिमा को पूरी इंसानियत से अफजल करार दिया। अब अगर रसूलों के बारे में ये चैप्टर खुल जाए कि बताओ
رسولوں کے خلاف کوئی دعویٰ دائر کرتے پروردگار کے کورٹ میں کہ پروردگار ان کو رسول بنانا ہمیں نہ بنانا، وجہ بتلا۔ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ نبوت قسمی تو نہیں ہے نا، اگر قسمی ہوتی تو پھر تو وجہ سمجھ میں آتی۔ وہ بھی ہے ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ تیرا ہبہ ان کے نام نکلا ہمارے نام نہیں نکلا؟ کیا جواب ہے؟ رب کہے گا میرا فضل، تو اجر کے بارے میں اگر خلاف ضابطہ کروں تو پھر میری ایڈیکویسی افلا کے خلاف ہے۔ میں نے قانون میں جو مساوات برتنی چاہیے وہ نہیں برتی، لیکن کسی کا اجر تو میں روکتا نہیں، کسی کے اجر کے بغیر میں دے دوں، میرے فضل کی باتیں میری اپنی چیز ہے، مجھے اس سے کون روک سکتا؟ رسولوں کے بارے میں یہ بات کھلی کہ نہ کھلی کہ رسولوں کو رسول فضل الہی نے بنایا، تو جس فضل الہی نے رسولوں کو رسول بنایا اسی فضل الہی نے خون مصطفیٰ کو آنے والی انسانیت کا شہنشاہ بنا۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات، ادھر منہ کرنا تو کوئی دقت نہیں نکال سمجھنے سمجھے سی صحیح میں ہی جب آیا گلن۔ ہاں بات سمجھ والی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو کائنات میں انسانیت کے چیپٹر سے شروع ہوا فضل الہی سے شروع ہوا۔ سبحان اللہ۔ پیرا کو رکھ لیا ہوں تو کہنا جس سکول ہے جاگر کر لیا ملنے تو آڑا صاحب کر سا۔ پہلا مسئلہ جو طے ہوا ہے انسانیت کے نقطہ آغاز میں وہ فضل الہی ہے۔ کون لکھتا ہے؟ ابو بکر جساس لکھتا ہے۔ ابو بکر جساس اپنے وقت کا امام حنیفہ ثانی ہے، 370 میں آپ کا وصال ہے، چند واسطوں سے امام حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ قرآن مجید پر جو لیگل اسپیکٹ آف ظہوری قرآن پر سب سے پہلی کتاب ہے وہ شخص کی ہے۔ اب وہ میرے کتب خانے یہاں موجود ہے، ایسا نہیں اگر یاد ہے میں کو حوالہ پیش کی تھا حضرت فاروق اعظم عالم میں جاننا تو پتھر ہے، انک لا تضر ولا تنفع لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لما قبلتک۔ یہ کہتے میں نہ تکیا نہ سرکار تو کی چمنے دے میں کہتا نہ چمار تو نفع نقصان ہے۔ حضرت علی مرتضی فرمایا اس عقیدے کی درست کرو۔ حضرت علی مرتضی فرمایا یہ عقیدہ صحیح نہیں، یہ نفع بچاسی نقصان بچانا، یہ لمبی گل ہے۔ اور مولوی صاحب فرمایا میں ایک حوالہ تکنا ہے، میں کہا جڑے دورہ حدیث پڑھانے وقت میں کتاب عمدۃ القاری استعمال کی ہے، وہ اتنے پنڈی ہے تو اتنے ہمارے کو نمی خریدی ہے تو وہ میرے مطالعہ چ نکل کوئی مایوس ہے مگر ذرا نہ گھبراؤ میں ایک منٹ دماغ کا درد یہ دماغ کا درد میرے سمجھ آ گئی جلد نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 216 ہے، باب المیجن ہے۔ اس صفحے پر ایک ڈائلاگ ہے حضرت فاروق اعظم تو جناب مولا بدھ، تو سامنے والے صفحے پر نیچے 417 چھوڑی اوپر پہلی ترمذی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے، اور دوسری حضرت فاروق اعظم صاحبزادے حضرت عمر بن عمر راوی ہیں، تو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ حدیث ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ادھر جناب علی مرتضیٰ کی بیان کرتا حدیث پر اعتراض ہے، اور بدھو تیری چڑ ہے، حضرت علی کے نام سے تجھے عداوت ہے، وگرنہ حدیث یہی بات حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کی تجھے کوئی اعتراض نہیں، عبداللہ بن عمر بیان کی تجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جناب علی مرتضیٰ بیان میں کر بیٹھے یہ نفع نقصان میں کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے، اوپر جا کے جو ہی کتاب نکل آئے۔ اس دفعہ وہ بیعت بھی ہوئے ہیں سمیت بھی کوئی مولانا آپ ساتھ ہی تھے نا، پہلے اور کسی جگہ بیعت کری ہے، میں نے کہا وہ مولویوں کی بیعت کرو میٹھا لگنا نہ پجنے تو اٹھنے دیر لگنا تو میں ہوتا جائے ہمیں کچھ پتہ لگا نا فرماؤ کو بیعت وہاں چلا بھری کوچ تھے کچھ چلا گیا حق اللہ وہ کیا گلی بیعت کرنا تھا ایسا ہر پرانی بیعت کر رہے ہیں۔ تو جب وہ نکالا تو نکلا، تو اس لیے وہ دماغ پر زور دینے سے اللہ کا فضل ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کتاب یہاں موجود ہے اور میرے مطالعہ سے گزری ہوئی ہے۔ بات کیا ہوئی جب پروردگار عالم نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ایک جگہ فرشتوں نے کہا اس کو بنائے گا جو جھگڑالو ہوگا، جو فساد کرے گا، خون ریز ہوگا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ کتنے چارجز دیے تو کتنے مقدمے نوبت آئی ہے نا،
इलेक्शन ये लड़ने रहे हो इस्लाम आ गया सी ना माशाल्लाह पीर बड़ा बहादुर आदमी, बड़े बड़े साल वाला पीर ने इलेक्शन लड़े, बड़ा दिलेर बहादुर शख्स। हाँ, तो अगर अदालत में कोई मुखालिफ धरा चार्जेस दे, एलिगेशन दे, और जो डिफेंस करने वाली पार्टी है वो डिफेंड ना करे, वो उनको डिनाई ना करे, अगर चार्जेस को मुखालिफ धरा डिनाई ना करे तो एस्टेब्लिश हो जाते हैं कि नहीं होते, कंफर्म हो जाते हैं ना। जब परवरदिगार की बारगाह में उन्होंने कहा कि उसको तो पैदा करेगा जो झगड़ालू होगा, जो फसादी होगा, जो ये करेगा, जो वो करेगा, रब ने एक मरतबा कहा नहीं करेगा। और जरा सोचिए दसो बनना क्या आदम के बारे में ये ऐलान होना कि ये काम करेगा तो अल्लाह ताला का ये ना करना वो नहीं करेगा। चार्जेस एस्टेब्लिश हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद उनका अपना एलिजिबिलिटी चिट ये पेश करना कि हम अहल हैं, नखनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है, इबादत भी है, निज़ाम फ़िक्र भी है, निज़ाम अमल भी है, यानी हमारा अमल भी दुरुस्त है, अकीदा भी दुरुस्त है भी नूरी, और तू मासूम है, हम मासूम हैं, तेरे साथ हमारी एक मुनासिबत है, हम ज्यादा खिलाफत के हकदार हैं। इस जगह वो बहस आएगी किस्सा क्या हुआ, इस वक्त फरिश्तों को खिलाफत क्यों नहीं मिली, बंदे को क्यों मिली। आपने ये तो कहा नहीं कि ये फसाद नहीं करेगा, कहा मानता हूं। हाय हाय, इसमें पता है क्या इल्जाम आसी कि इसमत अंबिया मजरूस ही ना, क्योंकि मनी की तरह बने, फिर कुरान है नहीं है, मन मौसूला या मौसूफा ये कुलियात में से है और कुलियात आला में से है, कोई भी जिल अक्ल है उस पर इसका इतलाक आता है, तो ये कुली बन गई ना। तो कुली जिस के कुली के अफराद पर हुक्म हो और उसके अंदर सूर ना लगा हुआ हो, ये सूरज इंगलाला नहीं इधर कुल या बात उसकी आने मंतकी नहीं बोली है, सूर ना लगा हुआ हो, बात या कुल की तफसील ना हो तो कजिया मामला बनता है ना। तो कजिया मामला हमेशा जुजिया होता है, वो कुलिया नहीं होता। मतलब ये कि मन कहा अताजुलफिया मैं युफसिदुफिया, फरिश्तों की जुबान भी देखे कितनी महफूज है। हम इसको स्पेसिफिकली नहीं कहते कि ये खास तौर पर उसको तू बनाने लगा। मन लफ्जी तौर पर वाहिद है, मनवी तौर पर जमा है, उन लोगों को बनाने लगा है। क्या वो सारे ऐसे होंगे? मन जो है ये कजिया मामला है, कजिया मामला जो है कजिया जुजिया होता है मंतकियों के नजदीक। माना ये कि इसकी औलाद में से बाद अफराद ऐसे होंगे जो जुर्म करें। इसमत अंबिया का मसला साफ हो गया ना। इसको नहीं कहता। जब इनमें इसकी औलाद में ऐसी खराबियां हैं और जो हमारे अंदर अहलियत है वो इसमें नजर नहीं आ रही, तो खिलाफ खलीफा किसको बनाना चाहिए? रब कहता अगर तो तुम्हारे जागीर होती तो मैं किसी और को बांट देता, फिर तो दुरुस्त नहीं थी। ये मेरे फजल का मामला है, अब मैं जिसको चाहूं खलीफा बना दूं, हकदार हो या ना हो। खिलाफत का फैसला क्यों पीर बाबे मैं बुढ़ा ही हुई है, लेकिन फेरे तो जानना ना। मजा आके अबू बकर जस्सास की तहकीक का, हाँ यानी कह रहे हैं कि अब इस्तेका के खिलाफत पर जो हमने मौत पेश किया वो बजा तौर पर खलीफा होने के हक रखते हैं। लेकिन फजले इलाही का चैप्टर है तो पहले दिन जो फैसला हुआ है इंसान के बारे में फजले इलाही की बुनियाद पर हुआ है। हकदार नहीं है पर मेरा फजल तकाजा करता है। उसी कायदे के मुताबिक सारे नबियों में जो क्लासिफिकेशन हुई है, किसी नबी ने नबी और रसूल बनने से पहले कोई काम ऐसा किया है जिसकी वजह से ये दर्जा उसे मिले? तो उनको जो उनकी क्लासिफिकेशन है, उनका जो एक तरतीब बनाई गई है वो फजल इलाही ने बनाई है ना। उसी कायदे ने सहाबा को पूरी उम्मत से अफजल बनाया। उसी कायदे ने फजल इलाही ने औलाद मुस्तफ़ा को जो गैर अंबिया औलाद है सब पर अफजल करार दिया। ये खुदा के अपने फजल इलाही के फैसले। अच्छा और पीर बाबे ने तकरीर तो सुनाई है। मैं फिर पीर ज़ाहिद हुसैन साहब जो गल करी चुक सो तो फिर अंग्रेजी तो उसने में जवाब दे सकते हैं। मंजूर है तो उसका हमारी टैक्सी भी रंज होनी। अच्छा मेरा ख्याल है जनाब आपने
شاہ صاحب تقی فرما دیں نا جناب تو میں اگلی 11 کو پیر بابا گل ہی جناب دا نہیں ٹائم تو تھوڑا میں دینا لیکن پیاس اصل جوڑی میں ہی کی ہے. یہ سب علماء کرام اتنی محنت کر کے لاتے ایک ایک جملہ جب بولتے ہیں نا تو مجھے پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے تلاش کیا ہے. سبحان اللہ. اس کے بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں اور میرے علم میں اضافہ ہوتا بجا طور پر. یہ جتنے میرے پاس بزرگ تشریف لانے والے ہیں نہیں حقیقتاً میں ان سے استفادہ کرتا ہوں. میرے مرید میرے مخلصین استفادہ کرتے ہیں اور چونکہ وقت اس طرح ہوتا ہے بولنے والے آدمی بہت ہوتے ہیں اور سننے وقت تھوڑا ہوتا ہے تو اس لیے پھر چاہتے ہیں وقت کا ایسا استعمال کریں تاکہ سب سے استفادہ کیا جائے. وہ کہنا یہ کہ معلومات ان کی خدا بہتر جانتا ہے. قیامت ہوتی ہے ایک جو فکریات کی ایک رستخیز ہوتی ہے ایک یلغار ہوتی ہے. جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا اور پیر بابا 20 منٹاں گل کرنی ہے لیکن گل ایسی ٹنڈ کے کرنی ہے نا جس کی آنے نا بار بار بالا کٹنا وہ کرنا ہے. نعرہ تکبیر، قبلہ مفکر اسلام.